Init. Ay, init kayo. Tanggalin mo kuan. Yan, gamot. Kasi kung ato ka sa sa ospital talagang kuan ka admit ng kuaon nila yung klima ba. Kani tambal man ni mura man ni siya kuan. 90 gud ni kabuok. Isang buwan inom nimo. Grabe ka init. 90. 90 kabuok ba kay kuan man 3 times daily. 3 kuan tulo kabuok imnon once a day pero tulo kabuok tabletas imong imnon. Buntag ra. O buntag ra inigmata nimo ni kabuntag inom kag tubig niya tapos imnon nimo ni isa-isa ning tulo. Ni guman nimo inom taud-taud mukaon kag kanon ha. Kundi katong oatmeal. Kasi kung nituo pa kanako katong diri pa si Kurabit, di na obserbara na unta ang pag-inom nimo sa tambal ni Doc. Sugat ng pusa ron. Wala kaming gasa. No, nagtanaw na tayo. Ano? Nagbantay mo dira? Oy. Kalkal ka ng kalkal. Nagatang. Ay! Nako. Nako. Tanaw na to ning tambal nimo. Basta ugma sa buntag, inigmata nimo. Imno nimo na sila. Inom sa tubig be. Ano, gamot tatay oh. 1.8 lahat. Tambal lang. So sabi ni Doc, minom kay kaani, hayaan mo lang mo pula imong ihi kay kuan na ba ano, pula man ni. Tulak bog na. Kuan tanaw na to. Unsay gikuan ni Doc kanya. Fix kon. Yan, kana gud ani. Usa ani. Tanaw na to sa iyang kuan. Mura man na.